नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे फेब्रुआरी 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्रर नवम राशि धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जब आपण मैंने आम चैनल को प्रथम तक आसी तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना जे धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए धनु राशि जार अधिपति ग्रह होती बृहस्पति यार शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शुक्रवार शुभ संख्या 7 8 9 शुभ रंग कमला कफी बैगणी। दर्शक बंधु यही फेब्रुआरी मासरे आपणकर राशि कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति बा गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति से विषय में नजर पकई नवा। प्रथम देखिए बृहस्पति आपणकर राशि सप्तम स्थान रे, शनि चतुर्थ स्थान रे, राहु तृतीय स्थान रे एवं केतु नवम स्थान रे अधिष्ठान करुछंदी। तो ये गोचरीय ग्रह मानकर अवस्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास धनु राशि व्यक्ति मानक पई मध्यम रूपे प्रतिकूल रहिबार संभावना रही। मास आरंभ शेष पर्यंत शनि चतुर्थ भाव में, वक्री बृहस्पति सप्तम भाव में, राहु तृतीय भाव में और केतु आपणकर नवम भाव में रहिबे। यह छड़ा सूर्य मंगल बुध और शुक्र मास आरंभ में आपणक द्वितीय भाव में रहिबे, जहाँ मासर उत्तरार्ध पर्यंत यह चारि ग्रह तृतीय भाव में राहु सहित युति करिवे। एहीपरि आपणक तृतीय भाव में मासर पंचग्रही योग तैयारी हेबो। कर्मजीवी माननकु सेमानक सहकर्मी सहित भल व्यवहार करने उचित, कारण सेमानक मध्यरु केतक समस्या सृष्टि करि पारंती। एही मासटी व्यवसायी मानक पई भल हेबो। किछि अर्थ विनियोग और किछि विपद नहीं आपणक व्यवसाय वृद्धि करने को सक्षम हेबे। प्रेम संपर्क पई मास आरंभ ठीक ठाक रहिबो और उत्तरार्ध में भल परिणाम पाइबार संभावना रहिबो, जहाँ फल रे आपणक संपर्क मजबूत होई पारे। बंधु मानक संख्या वृद्धि पाई पारे। आपण प्रचुर भ्रमण और बंधु मानक सहित मजा उपभोग करिवे। विवाहित मानक पई मासटी भल हेबो। आपण जीवन साथी किछि विषय रे कठोर होई पारंती, जदिओ एगुड़िक भल होई पारे तथापि आपनको खराब लागि पारे। छात्र छात्री माने कठिन परिश्रम माध्यम रे भल फलाफल पाइबे एवं एही मासरे सेमानकर सफलता वृद्धि पाइबो। आर्थिक भावे मासर प्रथमार्धटी अधिक अनुकूल हेबो बोली आशा करा जाउछि। कौनसी बड़ स्वास्थ्य समस्या हेबार संभावना नहीं। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा आम आलोचना करथिले से गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर व्यक्तिगत फल विषय जदि आम आलोचना करिबा तेबे प्रथमे देखिबा बृहस्पति विषय। बृहस्पति होचंदी धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंदी देवगुरु बृहस्पति। तेणु बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करती। आपणक राशि बृहस्पति वर्तमान सप्तम भाव में, जो भाव आम विचार करती जाया विषय अर्थात पत्नी विषय। तेणु सप्तम बृहस्पति निश्चित भाव में आपण शुभ फल प्रदायक रहिबो। एई देवगुरु बृहस्पति क्यों क्षेत्र में आपन शुभ फल प्रदान करेंगे ना, जदि आपण वर्तमान कौन व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा तेरे आपण व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आशानुरूप आय आपणकर लाभ हेबो। आपणकर जदि पार्टनरशिप व्यवसाय करुछन तेबे मध्य आपणकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपण प्राप्त करिवे। तांको सहाय्य रे आपणकर बिजनेस को उत्तरोत्तर उन्नति करिवे एवं आय वृद्धि पाइबो एवं व्यय कमी जिवो।
ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମନ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବା ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିବେ, ଯାହା କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ ବା ଭାଗ ନେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସର ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ପୁତ୍ର ହେଉ ବା କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ସହିତ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସତ ମାର୍ଗରେ ରହିକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ରାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ରହିବେ ଏବଂ କେତୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ବା ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରିପାରିବେ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।